Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Black Desert. Nos encontramos aquí donde nos habíamos quedado el día de ayer. Estábamos subiendo a nuestro personaje, la Drakania, el personaje nuevo de esta temporada. También, bueno, estamos visitando lo que sería la zona nueva de Nieve, descubriéndola de a poco. Todavía no encontramos así como una ciudad grande, sino que puros pueblitos. De hecho, estábamos a punto de, creo, bueno, nos habían mandado a hacer lo que sería la primera prueba. Y bueno, vamos a ver de lo que se trata. Bueno, creo que tengo más o menos la idea, ya que, bueno, si recuerdan o estuvieron ustedes lo que sería la gala de Calpheon del año pasado, mostraron esta parte donde había que ir en modo sigilo. Creo que le están dando un poquito de hacer a lo que sería el modo de sigilo, porque la verdad es que no se ocupaba para mucho. Y bueno, vamos a ver de qué nos lleva o a qué nos lleva esta misión. Now you will begin to commune with the companion you will take on the trial. Approach them with respectful hearts. Before we get started, please select a companion you would like to commune with. If you keep changing companions, when you get rejected, they'll surely be hurt by it. Procedure upon useless procedure. I'll test my luck with this fella. Submit thyself, Hawk. Perfect. Good. May Noel's warm winds embrace you. If you form a connection, they will unfurl their wings and puff out their chests. If not, they will show their talons, in which case you must slowly step back. How can I commune with them when I'm too short to reach them? That is fine. Communion has nothing to do with your height, just your eyes. You may not succeed on your first attempt. If you do fail, go to the Knoll Totem and butcher the sheep offered there. Then bring the lamb meat and try again. Ok. Tenemos que ir a matar una oveja. Se me escapan hasta las ovejas. Ah, es cierto, necesitamos un cuchillo de carne. Vale. Tengo que ir a comprar un cuchillito de carne. Un personaje que no conocía. We chose one another. Vamos a ver acá la lupita. ¿Dónde compramos esa cosa de cuchillo de carne? Porque sé que el día de ayer lo vi, pero no me acuerdo en qué parte. Acá. One must achieve harmony. Speak to me once more when you are ready to face the Chantas. Ah, no tengo dinero. Vamos a sacar dinero desde acá. La verdad. Bueno, tenemos dinero, pero no lo tenemos en forma de lingote. Hay que cambiarlo. Pero como tengo esto de acá, bueno, había entrado hace bastante tiempo, tengo 377 millones. Recibir, no todo, no. Recibir la moneda del paso. Vale. One error or mishap could see you plummet to your death. Vamos a comprar. Creo que no necesitamos mucho, así que vamos a comprar esto nomás. Tenemos que. De hecho, ya tenía uno. Qué mal. Tenía que ponérmelo solamente en el huequillo. ¿Dónde estaban las cabras? De ahí tenemos que entregar, pero ¿y las cabras? Ya me perdí.
Vale, vamos a ir cambiando de... Ey, hola. Juro que no recuerdo dónde estaban las cabras. Y esta cosa me manda como a entregar. Así que por acá no es. Vamos a ponernos a buscar seriamente las cabras porque... ¿Cuánto necesitamos de carne? 3. Con una cabrita ya completamos. Tenía una misión de equipar un cuchillo carnicero y no era el que habíamos comprado, sino el otro. Mala la mía ahí. Pensé que no tenía cuchillo y lo fue a comprar. Estuve viendo un poquito las habilidades ayer cuando terminamos. Pero bueno, como estamos recién subiendo, tampoco que tengamos tantas habilidades. Ah, otra cosa que les quiero decir, recuerden que están regalando completamente gratis lo que sería el Black Desert en Steam hasta el 13 de abril. Así que bueno, si es que no tienen el juego y quieren probarlo, aprovechen ahora que está completamente gratuito sin ninguna restricción. Así que para que puedan probar el jueguito y bueno, si les gusta, poder darle caña ahí. Vale, ¿a dónde nos mandan? Ah, ahí abajo. Me asusté. Ay, me equivoqué de botón. I can't believe it. This guy, you know what he just told me to do? Get lost! They can't see very well below their knees. Never had anyone talk to me like that. Move Did I while deserve crouched, that? and you No, might I as well did be a not. phantom. Oh, But your friend here, I don't think he's cut out for such maneuvers. His legs seem terribly weak. I'll give him 10 steps at most before he's just extra baggage. And that's me being generous. Hey, pal. Does this thing on my back look like a shell to you, huh? I'll tell you about these legs. You have no idea what kind of raw power I got in them. It appears this burden falls on us, and us Back in alone. the day, in Ailton, you know what they used to call me? First, Lightning I will Lando. erase That's how my fast I could run presence. the Trigan.
borrowing what I need from Belmon's powers. So if anything goes wrong, it's all on you. If you cause me any trouble, I will cut you down myself. Vale. Se supone que tenemos que agacharnos e irnos así. No, agachados solamente. La pregunta es: ¿a qué punto tenemos que ir? Ahora sí. Oh. It appears this burden falls on us, and us alone. Move while crouched, and you might as well be a phantom. If you cause me any trouble, I will cut you down myself. Bueno, no sé, se cree mucho, pero la verdad es que ya le ganamos en la otra historia. Lo vencimos completamente. Vale. If you fear you may be caught, try to lie low. Lying prone will enable you to move easily and avoid detection, and do not let them sniff you out. I'm not disappointed. I didn't expect much to begin with. Bueno, eso que pasó ahí no debería haber pasado porque se supone que voy agachado. No. Hay que ir sin el equipo, apretar la Q. Y tenemos que ir allá. Ya casi. Perfecto. You've no idea how many times I wanted to leave you for dead. You were lucky. Let's get moving. Vale. Eso quiso decir que lo hicimos bien. Me quedé bug. Bueno, esta misión está media bug. Porque si vieron cuando mostró la cinemática también tenía como que se veían los ogros así prepuestos encima. Y no sé. Y tenía como que algunos tirones. Bueno, lo mejor que podemos hacer aquí es pasarnos de season. Cosas que pasan. Y aprovechar que me estaban pidiendo que me pasara el season para renovarme el contrato, así. Bueno, es normal cuando salen cosas nuevas que, bueno, tengan algunos bugs. Sucede en todos los juegos, ¿no? Ah, recuerden que
bueno, estamos con el personaje de temporada y tenemos que ir cobrando estas cosas también para siempre llevarlas al día, tratar. Y así se nos van cumpliendo las misiones, porque cosa que no vaya a haber un bug que nos deje con la misión tomada. Les recuerdo también que aquí abajo en la descripción estoy dejando los códigos de, de esto de Calpheon, o sea, la velada que tuvimos el otro día. Dieron algunos códigos en la gala. Y si es que ustedes no los han canjeado, se los voy a estar dejando aquí abajito en la descripción, ¿vale? Igual, de igual manera, les dejo también el link para que puedan ir a canjear en el caso que no tengan el juego. Lo pueden canjear completamente gratis en la tienda de Steam. Hasta el 13 de abril, recuérdenlo. Vale, entregamos misión. That was some awesome teamwork, you guys. You know what would have made it even more entertaining? Some jerky. Is there no way to keep this one's jaw shut? Stop wasting our time and get moving to the next trial. I'm so glad to see that you've succeeded without injury. I apologize for my initially cold demeanor. Please forgive me. Toma just wanted to maintain the respect of our winged companions. Tamulin, let's bring this to a close, shall we? Don't worry, little buddy. We may have just watched from the sidelines, but we'll get our moment next time. Don't go to Calpheon. 'Tis a silly place. Vale, perfecto. Subimos de nivel. Sí, al 25. Bueno, cobramos la otra recompensa. Aprovechamos enseguida. Inventario. Quiero decir que, bueno, la skin de este personaje está muy, muy guapa. Está hermosísimo. Es como con cabeza de dragón y tal. De hecho, creo que tiene algunas habilidades de dragón nuestro personaje, así como un pequeño vuelo y cosas así. Creo que es más cortito que el de la LAN. Creo que nos dan más adelante también. Creo que se llama alas, pero no lo tenemos, creo todavía. Procedure upon useless procedure. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con el ave? No. It gives me a headache just hearing their cries. Procedure upon... Despedirse del halcón que... It must have been your companions. ¿Cuál es el halcón que nos acompañó este? Ah, este. Es que son tres, entonces no sabía cuál. Y aparte que no me lo ha marcado. I will pluck your whiskers, one by one, for each moment you dawdle. Let us make haste to the next trial. Oh, okay, fine. Jeez. Will horns sprout from your butt if you say it a little nicer? The second witch is Awena, the Witch of Blights. The sleep-talking seed can... Huh? You think I'm rambling? Just look at it! This is the watering hole for my thirsty headhunters. I think it's best if we move separately. I will go with this one and assess the situation from a distance. Huh? But why me? I don't want to go with you. Looks like you don't have much time. You should hurry. Our furry friend will receive the full regiment of Serendia's finest soldiers. Perfecto. Esto me tiene un poquito intrigado porque en la otra historia, cuando vamos avanzando, nuestro espíritu negro va creciendo a medida que como que les va quitando
el poder oscuro a los bichos gigantes. Y aquí como que ya llevamos un par de misiones y se mantiene igual. No sé cómo conectarán las historias, ¿eh? Vamos a cobrar todo el espíritu negro que tengamos. Perfecto. Tenemos algunas cosillas. El pancito recuerden ir comiéndoselo. Esto hay que revisarlo después para ver qué nos conviene canjear. Podríamos pedir un caballo, pero la verdad prefiero mantenerme a pie. It's just as well. Vale. Para conseguir un caballo. Ok. Ahora tengo que encantar armadura a +3 y encantar el arma principal a +3. Vale. Para esto, bueno, nos vamos aquí con el espíritu negro. Pero primero tenemos que sacarnos el equipamiento. Nos sacamos la armadura. Nos sacamos las armas. Encantamiento. Y bueno, le damos aquí a saltar animación. Recuerden que la armadura se puede subir hasta +5 sin que falle. Así que le damos nomás. Listo. Lo mismo con el casco. Y el armamento se puede subir hasta +7 sin que falle. Así que +7. Y la otra también. Y te podemos tirar otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y nos falló. Vale. Recuerden que, bueno, las piedritas se las van a ir dando con el tiempo a medida que van haciendo misiones. Y bueno, el equipamiento es el que llevamos un poquito más atrás por ahora, porque nos faltan más piezas. Y lo ideal sería tenerlas todas al nivel 5 y después empezar a tirar. De igual manera, recuerden que pueden tirar deliberadamente porque, o sea, este equipo cuando se rompe súper poquito, como pueden ver. Ahí hice un par de fallos y solamente me quitó 4 de durabilidad, así que no hay problema. Vale, continuamos. Bueno, tenemos que hablar con el espíritu negro. Y ahí nos entregan más piedritas, perfecto. Esto de acá está tomado. Y bueno, continuamos con el tema de la misión principal. Vale. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, ir para allá. Recuerden que pueden ir cobrando estas cositas. Bueno.
aquí, bueno, como vamos a subir el personaje, tenemos que cobrar estas de 200% de experiencia. Y recuerden que esas se pueden combinar. Más adelante, bueno, si es que no han visto ninguno de mis otros videos, les explicaré cómo se combina. What a day. Seriously, those rocks piled up like a tower over. What does it matter? Leomar said to allow passage to anyone coming from the swamp, no matter who they may be. This is the Tripath Junction at Owina's tail. You don't look like a Serendian to me. What does it matter? Leomar said to allow passage to anyone coming from the swamp. Ah, yeah. He did say that. Well, come on in. Como que le dijo 2 veces lo mismo, ¿no? Around here. Well, Am I seeing things? No. Did... Perfecto. Otro nivel más. Perfecto. ¿Qué es esto? No se pueden romper. Always stay on. The locals here at Tripath Junction don't care how much adventuring. Pido perdón por irme saliendo un poquito de la zona donde tenemos que ir, pero me interesa ir conociendo lo que serían los aldeanos. Ahora vamos con este de acá primero. Yes, this is as you can see, my stable is quite small. I am the living embodiment of all that has come to pass on these roads. Alas, the roads are almost complete. That which my forefathers began. I, Leomar, am the very definition of a self-made man. What happened here last night? What are the guards doing? Are they being paid to sleep? The Serendian wagon heading to Ailton will be arriving soon. The deal's going to be called off before the ink even dries. Leomar, you need to fix this. Wasn't your dream to make this place a mecca of trade? Of course. Although my ancestors couldn't take up a spear to pierce the dragon's eye, they were able to take up a pickaxe to carve out this junction. Clearing those rocks will be a cinch. Do you know who I am? After multiple generations, I finally built the bridge between Serendia and Ailton. Oh, I'm sorry for greeting you so late. I heard you came up from the swamp. Usually I would have treated you to a drink and listened to your exploits. A junction abuzz with travelers to and fro should be abuzz with adventurous tales as well. But it seems like you're no trader. What brings you to my junction? Owina's kiln. Those amazing ancestors of mine. They have truly done themselves proud. Oh, sorry. Just internal musings bubbling to the surface. Though it is connected to this wondrous junction. A tale told at a trading hub should come at a cost. Ah, I know. Can you do something about those rocks? As someone that can pass through a swamp teeming with mutants, I'm sure it'll be a cinch. Dale, ¿cómo lo limpiamos? Con un asado, vale. Vale. Para terminar la misión hay que hacerlo 4 veces. Eran 4 piedras, vale. Why is my mercenary out here doing hard labor? And why am I whispering? Unlike your brooding buddy, I am not the type to run away.
Put down the pickaxe and quickly come with me. Our Baron of Bloodlust is angry again. Unlike your brooding buddy, I am not the type to run away. Perfecto. Recuerden que, bueno, voy viendo bastante lo que sería la historia que nos están contando ahora mismo. Y por eso voy tan calmado. I cannot fathom why you would be plinking away out here. I'm sure your clever black spirit could have suggested a better alternative. Oh gosh, you didn't hurt them, did you? Sorry, I'm still kind of new to... Leomar, or whatever he is called. He bears the countenance of a master manipulator. Oh? You're into physiognomy? Me next! What's my face say? It is clear this Leomar is obsessed with stories and rumors. If Awena's kiln is connected to this junction, then he likely has records of its legend. Who goes there? What are you doing? I guess we're out of options. Go outside and check the contents of the book, surreptitiously. Hey! Why are you carrying me off? Now I look like your accomplice! Ay, Dios mío. Once I have my mark, I never miss. It looks like Leomar Perfecto. Ailton is home. 221 puntos. Excelente. Excelente, excelente. Wow. Amazing. Simply amazing. How about we draw something up in a more official capacity? Leomar, sir, I think we might need to hire more guards. The soldiers discovered a poisoned needle nearby. Instead of just hiring more, how about we fire the lot and start fresh? How that poison needle? I'm sure it's the work of that fugitive, Jordine. That menace should be lying low. So why stick having discovered signs of his presence here? We, as Serendians, cannot sit. Of course, of course. My chief, we must leave. We shall make for Black Mountain, forbidden though it be. The great founder beckons us. Was it youth's folly that bade them go? Although these lands were home to Awena, witch of ruin, she who taught us how to rob dragons of their breath, these wastelands can be called home no longer, made barren as they are by the heat emanating from the cave. The heat of which he spake was much akin to the heat of passion that burned within. My chief, you cannot join us, for since the great witches perished, harsh winters have plagued these lands. The cold will take you before we reach where the great founder beckons us from. But here you shall know warmth until your final day. To speak true, I had never any intention of accompanying them. But that will never change, be we here or in places far. So I say, I hope you shalt remain steadfast to the very end. And verily, we arrived at the crux of the matter. Remember how we implored of the Great Witch, why doth the heat of the cave radiate without end all year long? Our query was met with laughter, but now she doth laugh no more. If thou live truly for the good of the tribe, then I beseech you, the source of that incessant heat must lie someplace beneath. I know not why, but I simply nodded. Please, do all within your power until our return, and pray remember, Our family was a little different, even in Dregan. While everyone else sharpened their swords to fight the dragons, we sharpened our pickaxes. Uy, qué bueno. Me gusta que, bueno, las voces que tiene, que le pusieron.
Y bueno, cuentan bastante historia. Whittled down through the ages until now. Did I gain anything from it? Nothing. Absolute. However, I truly believe my ancestors made the right choice. They forged the path that connects Serendia to the Mountain of Eternal. Soon I will be. What? Then Owina's kiln. Was the stone once blocking this? Oh, what do we do? It's been completely destroyed! Oh no, no. Ah, you scared me. Who is this white-furred fox? Soon. Perfecto. Digo 231 puntos, digo perfecto porque, bueno, ya saben que cuando lleguemos al nivel 50 o 55, podemos usar los puntitos para ponernos un bufito de experiencia con el espíritu negro. Quality over quantity. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Con qué tenemos que hablar con este? Over here. The piles of rock are actually a type of species found on Everfrost called Takium. They usually inhabit the mountain of eternal winter. Seems they died at Owina's tail almost immediately due to the heat that radiates directly from the ground. A phenomenon unlike anything found elsewhere. What? Why would a creature from Everfrost come all the way here? A dreadwinter tree has also apparently put down roots nearby. To discover that the darkness from the mountain would spread all the way here. What? I heard rumors recently that a ghost now haunts the mountainside. If it's true, take those You bets took all the stones that came of Owina's Kill's demolition. It is clearly written in my ancestors' records. What? Us? Darn it, Griffith. Go back and finish your job. I will be offering a prayer tonight. Well, I think it's best for us to be the ones to bury them. People are getting anxious. Let's head inside. Over here! What's this noise about us taking the rubbly remains of Owina's kiln? Exactamente. I'm glad to see you at a place like this, but I also seem to have been caught off guard. Well, I can certainly understand why you didn't take your studies on my area of expertise, winter trees, serious. However, how can you not know the history behind the furnaces symbolic of ale? ¿Qué es esto? Se supone que es un audio. Eso quedó como texto. It is my nature to prepare for every eventuality, but your unpredictable idiocy consistently blindsides me. Huh? How'd the murderous specter get in here? Do you have anything else to say? People are starting to get suspicious. They have begun to monitor my movements. Lady Durrett can't even pen a letter without scrutiny. This is likely to be our last encounter. Ret? Oh, that letter we saw in the hut! How dare you, you lowly fox! If you speak such slander of our princess again, my blade will split your throat, and your next mention of her name will be a whistle. Let's hear the rest of it. About... No, the moon has fallen. We need to find that dreadwinter tree first. If we don't do it tonight, then last night's tragic events may well unfold again. No, Puto, stay there. Lando will be the one to purify the winter tree. This will serve as a very expensive teaching fee for reteaching you the basics of our history. Seems like everyone is super mad right now. Okay.
Pensé que esta mecánica se va a repetir bastante aquí. Hay unos cosas de estos que los abres y bueno, empiezan a sacar un montón de bichos. Listo. Estas cosas las podemos encontrar en el camino y bueno, cuando están morados o negros, te acercas a ellos, interactúas con ellos y como que tienes una pequeña instancia donde te salen oleadas de bichos. Cuando se ponen azules, ya es que ya no se puede usar hasta que vuelva a recargar. Y bueno, esos bichos te sueltan algunas cosas, pero todavía no he visto bien qué es lo que sueltan, pues no le he puesto atención todavía a ese tipo de... a los artefactos que nos pueden soltar aquí. I hope you learned your lesson this time. Stop causing so much trouble for everyone. Ale, the first Dirabets to leave the Zavir Highlands. It is known to be the first day he stepped hoof on Owina's tail. He went near a blinding light that shone from afar, as if someone was fiddling with a mirror. As he approached, he saw an old man crushing Owina's stones. Ale looked at the stones, wondering at the old man's motives. "There's mysterious powers within those stones," said Ale. Then the old man said, "They're just strange hot stones, completely useless. But not to Ale. In that case, allow me to buy them." "Just take them," said the old man. "No," replied Ale. "I can't just take such precious stones." So he left to get oak pills of grass and a horse to trade. He gave these to the old man the next day, who took them reluctantly. He did the same the following day, and the next. Ale continued to trade his oak pills and horses for the old man's stones. He took all the Owina stones he traded for to the Zavir Highlands. Then one day, on his way to Owina's tail, Ale came across a large group of humans. They belonged to another Highlands village, not far, so he asked them, "Where the great founder beckons," was the reply. "Then who will guard the village in your stead?" asked Ale. The villager considered this. "Ah, would you protect it, Ale? We know you to be trustworthy." That day marked the end of Ale's journeys to Owina's tail, and the last day any Abets would leave the Zavir Highlands again. That night, a light smoke drifted up from Ailton, from a kiln Ale had constructed out of Owina's stones. It's coming back to me now. I think I had a Though Owina's kiln has been dismantled, we should be able to use a furnace constructed from the very stones of the kiln to complete the witch's trial. We could have saved ourselves a lot of time if you actually paid attention during your own history class. But then I would never have gotten to do... He's left it in the hands of his workers while he's traveling abroad, but as it's still of the Charbonneau name, we should have it at our disposal. You should go first. It will be dangerous to move together with the guard on alert. I'll take the fur ball and go first. Make sure that you are not followed. I am not a furball! Oh, sorry. We've yet to be properly introduced. I'm Tabadai, a winter tree researcher. Recién ahora se presenta. Over here is Puteau, Ailton's oak pill researcher. I heard you took care of the winter tree that appeared by Charbonneau Villa.
Please come visit us in Ailton sometime. Our most hospitable chief would welcome you with open arms. Hay algunos problemas con las voces de los NPC. Recogemos todo. Ya nos dieron los bracitos Naru. Listo. Nos falta ahora que nos den las botas. Creo que el bug que hemos tenido más grande es ese que bueno, hacemos ahí de quedarnos en el... quedarnos sin personaje y tuvimos que cambiar de ¿cómo se llama? De season. Es el bug más grande que hemos tenido. El resto han sido bugs del habla de los personajes y cosas así. ¿No? Cosas que no son tan importantes. Porque, digámoslo bien, si bien esta parte de mucha historia, una vez que ya la hayas visto por una vez o le hayas puesto atención, después ya te la vas a saltar. O sea, esta ruta, por ejemplo, va a ser solamente de hacer misiones y ir ganando misiones. Creo que te sirven para el diario de Lulupi. Así que... For someone arriving from the land of the morning calm, anyway. Why is everything taking so damn long when we need but a single use of their furnace? The owner seems to have indeed left for the city. Of course, as our luck would have it, who happens to be from Serendia. I will leave this to you then. Esta va a ser full R para completar lo del diario de Lulupi. Bloody goblins! They start slacking, you throw them in the furnace. You got any idea how backed up we are here? Get in line. Look, if you really want to be the first in line to use the furnace, I'm gonna need you to take care of them. Seriously, this guy's requests? Just ask for the moon while you're at it. A full day of physical labor? As if I'd ever agree to that. Look here, you. I'm gonna go tell old man Charbonneau. I have Charbonneau's complete trust. That's why I'm in charge while he's off gallivanting. And what I say? Bloody goblins! They start slacking? Bloody goblins! They start slacking? You throw... Bloody goblins! They... ¿Y esto? Acabo de sacar una caja de dentro, no sé para qué, pero... creo que me adelanté a una misión, imagino. We've got some really dense snowfield cedar here. The newcomer came with it for free. What? A Calpheonian goblin? As I said, I'm... Oh, swept off to Calpheon then, I take it? So... kind of. I played the role of a nimble chipmunk that toyed... I'm not sure if you're daring or just stupid! Oh, my God's aching from laughing so hard. Okay, fine. Richie, before you get suited up, Did they learn this from the back alleys of Calpheon? I was wondering where I'd seen your face before, Jean-Louis.
Eso me pareció bien. Que se estuvieran burlando ahí del pobre pequeño. Selling your own family to be a Calpheonian lapdog. How did a mongrel become the leader of some back alley thugs in this corner of the... How... To go so far as to change your identity. You've a talent, mutt. Did you enjoy... Why are you standing around? Get started. Okay. I may have forgotten my history lessons, but I can now. Let's get to setting up a Wiena's kiln. First, we need chopped wood. There's gotta be a pile of its... Aha! There's a cart to move the wood. And we need the clay that was delivered from the Arethia's belt. Why are you standing around? Hay que llevar una carreta. ¿A dónde? No, creo que la otra caja no la tomó. Hay que llevarle esto. Okay. Now we went. Y ahora hay que entregar la carreta. No, no me acuerdo cómo se... Ah, ya me acordé. Hay que tomarla, llevarla y con el mouse. Ah, esto es más difícil. ¿Cómo dejar la carretera? Okay. Well. Okay. Time to activate my trap. Recuerdo que había una misión de esas que había que llevar papa y la sufrí. Gotta let it percolate. Oh, that's not... You idiot, what did you do? Nothing. This should be right. Maybe a smidge too much magic powder. You fool of an Abet! What did you put in there? Oh, this looks bad. Oh, real bad. It's like the research lab fire all over again. I'll take care of the furnace. You're on firefighting duty. Out of my way! Mi personaje se quedó como bugueado. If I leave this to you, the whole place will burn down. I call forth the power of Belmorn, not to clear the disaster wrought by our ill-fortuned fox. Sí, mi personaje se quedó bugueado haciendo la animación una y otra vez. Lo que tenemos que hacer, interactúa con el balde lleno de agua. ¿En qué lago? Ahora no me está quedando muy claro dónde tengo que ir. Okay. Desde el inventario. Ah, vale, hay que echarlo en cualquier sitio, vale. Yo pensé que ahí iba a haber fuego. Ahí está, ¿no? ¿No?
Creo que no. La pregunta es dónde se echa el agua. Bueno, gente, lamentablemente voy a tener que dejar por aquí el video, ya que, bueno, llevo un rato intentando buscar dónde se tira el agua. Y como verán, no soy el único, hay bastante gente. De hecho, están preguntando por el chat dónde se tira el agua, porque parece que la misión se quedó bugueada. No lo sé por qué. Y bueno, vamos a tener que esperar hasta que haya una solución. Lamento mucho que, que esté pasando esto, pero la verdad, bueno, he intentado tirarla en todos sitios, pero nada, no cuenta la misión. Y bueno, como pueden ver aquí, preguntan dónde se tira el agua. Y bueno, ya llevamos un rato con toda la gente que está aquí. Y lo único que nos sale, nos muestra la misión es para poder recoger el agua, pero no nos muestra dónde hay que tirarla. Y bueno, yo me la puse aquí en el inventario, incluso aquí en la barrita, para poder tirarla rápido. Y en ningún sitio, ni siquiera dentro de los hornos, nada. Se supone que todo esto que debería haber quedado prendido en llamas y nosotros poder tirarle agua. Pero no sé. Como le digo, tiene que ser algún tipo de bug. Y bueno, no queda más que esperar a que lo solucione. Bueno, espero que el video les esté gustando. Si es así, ya saben que pueden apoyar este video con un like, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y nos estaremos viendo en un próximo video, gente. Espero que solucionen esto rápido para poder traer el próximo video pronto. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero que todos estén bien y hasta la próxima. Adiós.